Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Purok Utso, Barangay 9, Victoria City, Negros Occidental. Sa okasyon sang ira pagsaulog sang ira kapiestahan diri, aton man gindala ang ika-54 nga butika sang masa nga programa sang aton opisina. Madamo nga mga libre nga mga bulong katulad sa mga over-the-counter kag mga basic medicines, mga maintenance medicines para sa high blood kag para sa mga diabetes, kag iban pa nga mga vitamins kag mga bulong ang aton nga gindulong sang pumuluyo sang Purok Utso karon nga adlaw. Kag nagapasalamat gid kita sa aton nga barangay kagawad nga in charge sang Purok Utso nga si Kagawad Jessica Dikay Katulay Sadyo nga aton man classmate kag upod man sa pamunuan sang Barangay 9 nga ginapangunahan ni punong Barangay Rema Alsado sa ila pagsuporta sa aton pag-abot diri sa Barangay 9 para sa sini nga programa. Padayon man ang aton pagpasalamat sa sige-sige nga pagbulig kag pagsuporta sa aton ni Mayor Jun B. Bantog kag ni Vice Mayor Derek Palangka. Kita nagalaom nga mas madamo pa nga mga purok, mga sityo kag mga kabaranggayan ang aton padayon nga masulod sa pagdulong sining mga importante nga mga basic nga mga bulong nga ginakinahanglanon gid sang aton nga mga kasimanwa sa ila nga mga lugar. Gani kita nagapadayon sa pagpangamuyo nga kabay, magapadayon ining programa sang butika sang masa para sa ihibalo sang mga Victoriasanon. Ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.